श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं। श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्चा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलिततदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधत्ते कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वध्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चम्भुतौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरं ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनु चरणचारी दारकैः साकमारात् निलयत्ततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहि तस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृह्य कृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासान् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिभस्त्वं मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देवसत् सन्त्यज्य याञ्च्यां दधिधृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधि घृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यस्धास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।